बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वहाँ पर 2009 में दहशतगर्दी और ये जो पड़ी थी और यहाँ पर इंतहा पसंदी थी, यहाँ पर जो पार्टी आई थी नेशनलिज्म के नाम पे, तो वो कम्प्लीटली नाकाम हो चुकी थी, क्योंकि तकरीबन पुख्तूनों के सारे डिस्ट्रिक्ट से पुख्तूनों का IDPs बनना वो मामूल बन चुका था और वो दूसरों के हाथों में खेल रहे थे। तो इससे पहले भी आफ्ताब अहमद खान शेरपाव का जो सियासत था वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड भी था और साथ में उसने नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स भी की थी। बल्कि अगर इससे पहले आप देख लें तो हयात मोहम्मद खान शेरपाव जो है ना वो भी उनका सियासत तो मतलब प्रिडल पार्टी से था, मगर उनकी सियासत पुख्तून के बेहतरी के लिए उन्होंने काफी काम भी किया और काफी मतलब उसका डेवलपमेंट ओरिएंटेड इस बिहार पुख्तूनख्वा में उसका मुकाबला था ही नहीं किसी के साथ। तो उस चीज को देखते हुए उस वक्त भी मतलब हमारी पुरानी पार्टी में भी लोग नेशनलिस्ट जो है उसके तरफ मुतवज्जे हो चुके थे, मगर IDPs बनने के बाद यहाँ पर नेशनलिस्ट लोग और आफ्ताब अहमद खान शेरपाव के दरमियान जो नेशनलिस्ट आ चुके थे, तो फैसला हो गया था ताकि एक ऐसी पार्टी बनाए जो पुख्तूनों की बेहतरी के लिए कुछ कर सके। तो 17 अक्टूबर 2012 को हम सब मिलकर हमने एक ऐसी पार्टी बनाई जो पुख्तूनों का हकीकी नुमाइंदा भी है और ये पार्टी डेवलपमेंट ओरिएंटेड पार्टी है और पुख्तूनों की फलाह व बहबूद के लिए जहां तक उससे काम हो सकता है कर भी जाए और आइंदा भी इंशाल्लाह हमारा ये आज़म है कि हम जितनी भी मसाइल है वो हल भी करेंगे। और दूसरी में जो आफ्ताब अहमद खान शेरपाव है हमारा मिली रहबर, तो वो उसकी सियासत जो है ना सिर्फ पुख्तूनों के हद तक नहीं, वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिशियन है। तो आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने सिर्फ पुख्तून की सियासत बल्कि इस रीच में वो इसरार अदा करेंगे और पुख्तूनों को इस दलदल से इंशाल्लाह निकालेंगे। और यही कौमी वतन पार्टी का सियासत भी है और यहाँ पुख्तूनों की जितनी भी या सियासत है तो इंशाल्लाह हम मैदान में है और आइंदा के लिए इंशाल्लाह हम इस तरह रोल प्ले करेंगे कि पुख्तून और इसके जितने भी मसाइल है डेवलपमेंट के हवाले से भी IDPs या के हवाले से भी या जो भी है इंशाल्लाह हम इसमें अपना किरदार अदा करते रहेंगे और पुख्तूनों को एक रोशन मुस्तकबिल इंशाल्लाह वो दे देंगे। शुरू दलुई सख्तन पनामा ची बखुन के मेहरबान दे ग्रानो लिदुन को द कौमी वतन पार्टी और नूर लिदुन को जमान अखवा द पार्टी द तरफ नो जमाना तरफ न ताउस्ता सलामुना ग्रानो वतन वालो ताउस्ता पदरा ची पवलसम अक्टूबर 2012 की जमो पार्टी जोड़ शोवा او نن د روان وخت کې دغه تاسیس ته دغه په حواله به صرف دوه ویم چې په 2009 کې چې کوم د دهشتګردۍ لهر راغله او پای کې د پښتنو د هرې ضلع نه خلک ماجر شو، ځکه چې دلته چې د نیشنلزم په نامه یا د پښتنو په نامه چا پالیټکس کو هغه د نور په لاسونو کې لوبېدل او هغه کردار ادا نشو کړی کوم چې پښتنو په هغه باندې اعتبار کړو. نو ردینه مخکې आफ्ताब अहमद खान शेरपाव هغه دغه سیاست چې هغه پښتون ډیولپمنٹ اورینټډ هغه د پښتنو د سوکالۍ او خوشحالۍ لپاره ډېرې ستړیم کړي دي، بلکې د هغې نه مخکې کله ولاړ شو په دې وطن کې چې حیات محمد خان شیرپاو کم سیاست کړی هغه د پښتنو د بلا او د هغې د بلایۍ لپاره او د هغې د پرمختګ لپاره هغه هم د چا نه پټ پناه نه دی. د هغې نه مخکې چې دوی کم سیاستونه کړي که په نورو پارټو کې هم دي هغه د پښتنو د بقا او د پښتنو د خوشحالۍ لپاره په د دې ځکه چې پښتانه په کم سخته کې رال په هغه وخت کې یو داسې پارټۍ ته ضرورت و ځکه چې دلته کې د نیشنلزم یا د پښتنو په حواله چې کم سیاست هغه مکمل ناکام شو او یو خلا موجود و په داسې وخت کې आफ्ताब अहमद खान शेरपाव راپاسېدو چې پښتانه د دغه د بنده بیړۍ چې دا روانه کی انشاءالله مونږ چې د اتم کال د شروع د اتم تاسیس ته زمونږ نو دا خو په پښتانه فیصله کوي چې مونږ کوم پورې کامیاب شو، خو زمونږ ان شاء الله کوشش دی چې مونږ د پښتنو چې څومره مسایل دي هغه ته جواب وایو او د هغې د حل کولو کوشش وکړو. زمانه طرف نه دي ټولو د پارټۍ کارکونانو ته د اتم بنیادي ښودونکي د پارټۍ کوم تاسیس دی دا ټولو ته مبارکي مننه.